Guys, pang-apat na booking. Sa Move It tayo nakabook ng pang-apat. Papunta naman to ng Imus. Imus lang to guys. Gerald po. Ayan. Hindi ka pa naman late, sir. Skyro ka pala, sir eh. Wala pa nga eh. Mabilis lang ba dyan ma-approve? May daan ba dito, sir? Or dito na to balik? Mas malapit na. Kukuha na ako cellphone kasi sira na to eh. FC Home? Yung pag na-approve ba sa Skyro, sir, yun, kahit ano na ang applyan or depende lang. Pag na-approve sa Skyro, kahit anong appliances, applyan. Dito tayo na, sir. Dito ba? Sir? Dito? Thank you. Ayun guys, pang-5 booking natin ngayon. Dito lang to sa may Anabu 2E papuntang SM Center Amos. Si Ma'am Mitch. Pang-5 booking, 2 sa Move It, 3 sa Joyride. Auto accept to lahat guys. Walang hindi auto accept. Auto accept lahat, kahit malapit man o malayo, back pa rin. Hindi na natin malalaman kung hanggang anong oras tayo sa bakbakan ng Move It at Joyride, mga paps. Mamage po. Ito ma'am. Sige po. Yun na po. May daan dito ma'am?
Saan kayo baba, ma'am? Dito. Sige po. Yeah. Ito lang po, ma'am. 86 lang, ma'am. 86. Aria. Ay, sorry po. Ay, thank you po. Pa-aim na booking. Papunta naman to sa Majula Bistro and Chicken. Imos lang to mga paps. Kaya kunin na natin to. Move It. Nakatatlo na tayo sa Move It. Din tatlo sa Joyride. Okay na to. Miguel? Yes, sir. Ito pa. Sige po. Okay na po. Sige po. Yes, sir. Sige po. Yep. Ha? Kailan po? Opo, Gcash po. Sige po. Yan guys, pampitong booking natin to. Papunta naman to sa may SM Bacoor. Pang-apat na sa Move It. Galing to dito sa may Imos. Pa SM Bacoor na naman tayo. Palayong-palayo na tayo. Dito lang sa harap, ma'am. Kasi may... Okay, teka lang. Sige. Ito, ma'am. Makeup. Let's go. Ay, sorry. Bayad na ta? Okay. Matula. Yan po. Ay, teka lang. Wait lang. Yan po.